tefe e i ngetik a fo goor fo rew wa andoona yee a njega ka da layna no xe i nguurna xe ñoole ka faga ten taxu bo jare keco waye ñoole ka faga ten taxu bo jare keco wa o ñowole ka faga te taxu bo jare ngicor nda ace rek wene na ngiloxa la radio 107.0 e i yoon fa nuun rek ndet soɓik goor fo rew we andoona yee i soɓa den maaga e da lay in ke andoona yee ten da andu no xe andoona yee te refu o kenoroxe i nguurna xe yakarama le a njega fa lay fa njogu solo fa andoona yee a layan ten ace i ndet yoon rek nan giloxa wi naaga alors maxey joka a njal fop layel Agnès Yacine Bakhoum gena Yayem dans la commune de Fimela sawara to ɗaya jega o ɗay na émission njoktor fe andoona yee dañu invité au Thiamnes JBB Jean Benoît Bakhoum ce grand rendez-vous des Salmakor fe andoona yee ka jega vendredi ke fop sur la 107.0 Témoin FM kontaan na jega ten o ɗay fogame pour la GBB témoignage sax xan kontaan ten a paax voilà JBB no wiin we andangiran au niveau international sax mi fogaame gonum rek a ɓisan au niveau national parce que JBB dans le domaine au niveau de la sax en général vraiment JBB ten partout parce que kete apporté na il a apporté un soutien vraiment andim nama waagu fod na affaire chorale dans les chorales presque JBB à part aussi o mofa dange maaga yo uba o mofa da maaga wala idée musique uma fada maaga machallah are o kiino xa andoona yee ke i content ten ɗaye ten to kete fi'a a waagana waag machallah sorti de sa major de sa génération et te fi'a formation à l'école nationale des arts ba are ten xay un formateur renommé surtout là-bas toujours à école nationale des beaux-arts vraiment i njegu ɗaay maak parce que te apporté a aussi na affaire cosaanu séeréer affaire na musique séeréer aussi fogame en dehors de l'église aussi en dehors des chorales JBB naga fi'a ka andoona yee machallah tig mosu ka andoona yee na ngel na musique séeréer vraiment apporté ten ka andoona yee voilà moof meke la ten sax kana a fi'ka machallah en tout cas in way ngeɗanan rek kete a fas yena a apporter na musique séeréer en général i anda kete a bugna vraiment a xeñi a in la musique séeréer a ref bo machallah a ande partout la musique séeréer nan giloxe el comme pas possible donc to yasam roga a fi kaga andoona yee ten re yen'um a motna jam voilà vraiment jega mu ɗaay na ten to machallah salaamaaleykum maa ngi tudd Thomas Faye maa ngi dëkk Thiès xarit ci Jean Benoît Bakhoum ma bëggoon wax ci moom mi ñu invité tey ci émission Njoktoor ci 107.0 voilà ma bëggoon wax ci moom lu bëriwul rek waaw parce que nit la koo xamante ni moom ci li ngeen ko invité di ngeen ci kontaan parce que gëm na ko mën na ko te yóbbu na ko fu ne ci àdduna culture séeréer li mu ci mën yóbbu na ko fu ne ci àdduna foo tudde turam dégg nañ ko nga xam ni gëm na ko te mën na ko am na ci raaya gu ne ci àdduna ku ko ci seetaan di nga kontaan te di nga bég ci moom nit la koo xamante ni mën na li muy def te yaatu na ci nit ku baax ci xolam nit xol bu set wicc la yor nit ku baax te ci culture am des ci ubbeeku ba sës lu ci nit bëgg rek mën na la ko defal nit ku baax nit koo xamante ni lu muy def ci culture soxorewu ko kenn lu ci waay bëggoon tey nga jox ko mu defal la ko te lépp da koy def ci xol bu set wicc nit ku dëggu ci li muy def nag dafa dëggu ci li muy def nangu ne moom doomu séeréer la vraiment sama nit la waaw li ma mën a témoigner ci moom bëri na trop mais nit la ku ubbeeku te yóbbu na culture séeréer fu sori culture séeréer foo dem ci àdduna bi presque am na fa raaya ci li muy def ku mën la li muy def te gëm ko daf koo gëm nangu séddoo li mu am ci culture daf ko nangu sédd vraiment ku ko seetaan tey ci émission 107.0
di nga kontaan waaw. oxaga inan u rek te ref Thomas te ref o sereer nda o sereer Thiès a refu bo waage lakasin genum kam nda kam leya ye fop lengo rek e i ndok u kam saate fe koy nget fo goor fo rew we de ɓisida in seede kene ando naye den seede u o kooro xene ando naye te i nguru xe nda koy bo i ngel na ndal na o kooro xe ace i ndoknita kooro xe ne i ndoknita o maad ne i ndoknita o kenar ne i ndoknita a salma koor i ndako xid no ɗaap ne mbago njanoor fo ten. waaw joko njal o fogole sereer nan giloxa la radio 107.0 e o kenelo xe i njeg na koy i njinan ndoknitin ne i ndoknita o maad ndoknitin ne i ndoknita a salmakor nda koy andama le ace i mbamir fo ten rek njemo ley fo ten njemo ando xe te refna e joko njal o kooro xe gidmam Aliou gidma wena nan gilwa Tekno FM fop gidma fog sereer we ndefeet na sereer to nan gilwa émission fe tamit in way simaden wa joko njal in way simaden nda o kooro xe i mbug o lay in wo ref an me jaƴtona ke a qatoxona i ndako xid no ɗaap ne mbamir fo o fogole sereer nana giloxa ina sinig bo ambe gidmam na témoignage ke fiyena men tor a betaxam lool a felam lool bo Agnès Fatoma bo a taxa samata cere sa ƴufayo ten i content no wo ten a xini parce que mi ɓeerona a xena a mosa voilà anda o kiin koy waago ɗeeray maɗi xooxum waaw parce que lay xooxof o sereer sax ka ƴufan ka foñan nda ande lay teen o ndik rek parce que o kiin a jega ka refoona a jega ka tegtoona a jega na waagtoona a jega ka waagoona so roga fokatam feke ando naye ten ref aar fani nak te ref musique surtout depuis ndoɓandong koy fiyan bo roga a fokatam ten njangin bo jeg ten diplôme na école nationale des arts bo xuƴna ten na école faga jang na taxana bo anami goɗam ten sax bo lam retam bo ref directeur des études na école nationale des arts ande kene jegama ɓeerona voilà donc kene ref ka ando naye tamit musique sereer moƴo tax bo moƴo bug na nen voilà nda anami kam jetay fani hani moƴgo mbago ndok kam a kamale fogami ken moƴo def lefo xana jang na musique koy professeur musique donc kene moƴo tax bo wago ley ten o ndik nda bo xelona leya in ke ando naye a jofono ke a qatoxona o leya in wo ref an me genona me jaƴtona i sogo ndako xid mi gen ma koy ka may de a jega jeg ma rime ma jeg ma yar wuma ma yaroxona o leyoga nge wone e nam na ley kogo wiin we voilà nen xooye o ten refu bon wa mama laste mama te ref o ngena mama sanu ten ref ya fe ando naye ten yara xam o ten waguma re ten rima xam sax a gen Fadiouth donc depuis ndeɓandonge jardin d'enfant bo ndik i ndef na saate fa to o yar wina Fadiouth rek a jega ka ando naye yaroltano te ref cosaan lam maaga cosaan a refa ka ando naye max na lool a ñoowe a fiye bo xaye donc rima xama na côté fa ɓes a gen no sa Diouroup donc o nana xinanga Diouroup te ref cosaan fana max nina nda roga fiya ten koy bo ando dim mayu Diouroup a wora roog nda o ndeɓes maaga mo retama o ndeɓes a moƴa mer maaga nda taxu koy tamit o kiino xe daar wagiro foñ ke refoona te refo ɗaay na mi koy falit meke falit maaga waagit meke waagit nana keno ndamo soom na mi te ref na côté yaay aussi in refo xa ando naye fo xam ne we Tivaouane parce que Tivaouane rimtem donc ga'a ken donc nanena ref ka ando naye wo o kiino xe ke nana refa ref
maxnu na wo a ref ka andoona yee a yaajanam a ref ka andoona yee xana tax bo o waag o doona cafof mbiñ o mbiñ voilà kene ref ka andoona yee a felaxam lool xaye koy waaw kenn ref ka andoona yee a felang lool Jean Benoit Bakhoum i wetanda fogole seereer nan giloxa a sinig bo mbey Jean Benoit Bakhoum a salma koor a maakale e te i nguru a ref directeur des études école des beaux-arts a ref oxa andoona yee koy a salma koor ala andoona yee président ketan Sénégal a cosaan o rit Diouroup a cosaan o rit me andoona yee te refu Fadiouth yakarama le mu seereer refa a sinig bo a mbee rek waye xarama waaga fog ten parce que fog na Diouroup a fog Joal a fog Tivaouane yakarame Benoit Sénégal o ndaa xe koy andama le o refanga directeur des études école des beaux-arts te ref école Sénégal Benoit Sénégal refo ndaa xe koy ke i ngurtonga émission njoktoor i ngurong émission njoktoor a ref émission na andoona yee ɗaap maak nen salma koor kene jega jumaling e waxtu éthique bo waxtu état ɗak i mbaro mbamir fo o fogole seereer e mbaro mbaxtaan fo den fo ke andoona yee te refu cosaan seereer i layanga cosaan seereer koy kena ɓaata xan i mbaxtaanit faak mbaxtaanit xe mbaago an ke andoona yee te refu pefet ke ndaa koy ke i nguronga xe te ref ke andoona yee te refu musique ndaa koy Jean Benoit andama le bo i ngal na ngara no musique le xare musique musique le faak nangam a jega na roktitooɗo studio ne yakarama le moof no émission njoktor yakarama le o ñimino fogole seereer nana ngiloxang rek na émission njoktor o ndiko nduluñ onxe ke gadooxoona i sogo ndako xid no ɗaap i guitare gadum guitare yontum neke guitare le parce que voilà guitare fe a ref ka andoona yee o seereer ka cosaan win o seereer ko moseyo an guitare ndaa na o ñoow mo reta reta ñaaƴa bete fodir fa guitare fe a jang guitare fe a fokatin na cosaanum waaw andama le kaaga xan i mbaxtaan xan i mbaxtaan teen ke andoona yee faak fo fede faga jega i voilà ndaa bo i ngal na ngarano kaaga rek o ñimin auditeur ke mi nan giloxa émission docteur sur la 107.0 ke andoona yee te boqo meen ñowandimo kiine roog nak mi ñowanda ten fe binaxama jam bogum jam jekka bugeer na jam godie lam i mbageero yoone ndeysaan bal adna fila bo weco feeto genno riicwa an ye foofi ɓangwanga wagatano bof yaga xano yek sengo fo gin fa ko ɗome cit kerom bo dere o kino kin ka jekka ken ma jegerna nen adna binte bino cito farok dami e no ken fadam fama ɗume cit kerom bo dere miro ka bino kina cin to kino kina wara dam keroga ci yuna ke no kina viangan han adna jofa paame nonon gilo xala radio 107.0 meke résidence Marie-Rice yon ten fo xe andoona yee te refu Jean Benoit Bakhoum major de sa promotion en 2002 Oscar chant choral directeur des études de l'école des beaux-arts voilà nen o seereer ka jeg na te siminta hina kena fo xana ando a pesoro ɗake andoona yee o seereer na simintan te ref a kima koogol to a kima koogol a kena tamit o seereer a mbodlangamu fa mbodiran rek ka laas o kiino kiin ka laastan o kenum o kiino kiin ka laya fo kenum naka andoona yee a ɓeelantin na kim wa nda kaaga fop xan i ndako xid ten ndaa xe kam layonge ko xoyel maître to maître faaga o xoyel a jega ka taxna parce que ya andoona yee ko fer ke feroona bo fo ndik yakarama le e ɓot jege taaga e o jega ten ndam machallah mba nu sutooxoona ten ndaa xe o refo xa andoona yee directeur des études a dooxa ndut maak naaga andoona yee men de aqata ke andoona yee a refo musique ndaa xe Jean Benoit im lamtoogangang ke refna musique xe wo feena jangnan e ref kilifa maaga xa lay koga xamo yee te refu musique daar a lefa ka andoona yee maxnu yo te ref ka fog na ñoñow te ref ka andoona yee xan fop a faaf na adna bata yoq musique donc musique a ref ke andoona yee a yadwayeedo a fakit lam o kiina nanga gara na adna ka musique ane xana gimanel a fakanel o kiina na sutwanga na adna xana gimanel a fakanel kaaga faaka jegu de xaya
bondi ka wade jegade da ka jeg mate a jega ma andone ma danu mbiya nda te ref ka andone ware moy sax parce que o laytanga ne lek ça veut dire que jegam ka andone jegate anda mi xan nguj nin ken donc musique a ref ka andone ten adna yo ka fogna adna parce que musique fe inda ya ten ref musique no sereer to o sereer madum fop musique o jege ka sereer na fiya ayonit fula fa fayda to be reena musique parce que on nanga musique rek akimo a peso on becho ndiko ndiken ken na lay musique akimaka a pesolo daka on bechonga donc o sereer no kuka na fiya no kuka te ñowa rek ka beran tan ma voilà telef na ciosan fana telef na aada fana telef no ngim roog ciosan telef no ngim roog voilà kuf ka wag na ref rek o sereer ka musique ko gola me fak fo fede fak o sereer na refu den fo musique de yon som koy ndi koy andaye musique o layangan aussi Jean Benoît yakarame o ñuxro le xeyten mbak ne xeyten guitar le xeyten da fak fo fede fak an aye o riti jeg a e yakarama le alita jeg a e god ngafa fo worosin boto xen o lita weke mbaka apan weke mbaka habol weke mbaka lakas weke mbaka fa a ciaf den wa musique la jeg ina fak na xoy toge fake no ko kaga musique tigi ya redu koy musique ciosan no sereer musique tigi ya redu parce que nan danga o sereer e musique fop ka fiye hunnake andona tena jegu ke matuna ken tahu hamat do sereer te refa sahal te refa pan te refa potake te ref a bolake te ref o ritire na musique ana hemanana ni hohum alitale na musique ana hemanana ni hohum donc jege ka andona ya bafte ha o mbiño lakas o sereer a jiñirol tan na musique mok ke te fiye hina na musique fop ka andona ye no ten jegun ka sax na environnement fan no ten donc kena tax du koy bo musique ma jeg du doole parce que o retire no giya red refe keke ke afite hena refe n'importe quoi bona telef i mbaxne ya hini o de tanga apamake ke do le te hulte kena asa kena mule na no itat sena series apa ta ke vonya wala ko la nga apa ta ke go nan ke apa ta ke na apa ta xana ko la yade kena murta gi famni ale gi famma je apa ta hake fa i dolne fa dolne donc ken fop ka je ka tektina no sereer de fait n'importe comment fi de fait dol no felo ma jange ho donc ken fop ka yo na nehel telef bona ñula ka ngel ina ke helo na gimni hela no gimit ke helona fecc ni helano na fecc waxtu fe na nga undi ko ndulun ga afa fo fe defa yakara male sax alit yakara me aftami ajiga ke adoxna yakara male sere range toga gor fa rew mak fa xatiaj e dambol weke mbaka sartake weke mbaka buntu xe weke ngim nda anda male bo engel na la kaga ajiga ngulok na ret o matalel ngulok ne seyna bu fay mana saxla nak el juru nda koy anda male rewwe amo fa enget rek xa bola xa yo atakarna se fa saxal xa fa abak damatna e dañu ka dambakna bu ko lamit le professeur de musique ndax kaga na wagu gatine ne musique le fak ati yonan gilo xinda ko ndako xid Jean Benoît anda inna norun imlenge koy fak fo fede fak neke serer gambo ko togo ngulok ne anone sene bu fay jola yo imsimna le an fo monsieur Diawo e kam xotit u extraîner magam ngel le garanga xam lamtina professeur ya manget a
ga neke onana nan a boolo a pambo a sarta ka mak ina de matna den yaay make fo rogwe e weke ndak xa bool weke saxa paan weke ndukoxa ta ref musique Fop a jaxasoo. yakarama nun professeur ke nu lay musique fogaame ne te wage tek l'art de combiner les sons te jeg u son mayu ka mboko tene taga o lay tene o koroxe baaxu laya digil sax parce que o ɗeetanga ke nanoona nan xaye folklore a moƴ mayu teen folklore folklore fe ka rok na cosaan fe to folklore fe o ten yaqu cosaan folklore kon folklore ka yaqa cosaan folklore fe anda ke lefna kena leye folklore o fokat ka fo xeel na no ke warna no ke warna andi musique sereer ka jeg ka jeg keke nguloko ngulo i ngulok ka te jeg na te gimte ka te jeg na te fakte ñata facteur to ka te jeg na te fejte sokoy keke weke mbi'una mbi'i faak a ngoɗat la fa fede faak a reɗanga fede faak Fede faak. garit ke xeeni gari kene ne jeg ke ya bool kaga de moy jeg mo ke nangam parce que ke faak ke fede faak i ngulok fede faak ka waaje xel a wajo xel nga baajale parce que we ndok na ndut den jegu droit o ngim o ngim akim ngulo a kim ngulok non ko na kem ngulo la musique o mi ndax musique o i nda o layanga musique fe ande cosaan na cosaan i ndefu I. to cosaan fe ka jega musique sokoy nguloox no sereer ka jeg na te fiite xena bo we andoona ye ndol we ful njegee droit sax go ngim a kima yoka ke parce que anda ye a kima yoka ke o giyamanga den to dolwiro mbel to dutano ka yakanam mayu o sagantanga dolokiro mbel o dolwanga jekkiro teen o ɓi ah mais xaƴa refate a musique som aha professeur nda musique o fe ande a jega jeg musique sacré on lalanga o sereer ka maya musique ka maya très musique bien o ɗetangum o sereer fiye musique pour fandaap soom ah de kam yak do fu musique fanda po ga'a événement fof giyoona no sereer ka jeg ɗo musique so koy adna ñaaƴu koy bo musique fe andoona ye musique a jofa paam bo te laya o njuup xaye to o njuupongen sax ko o ga'anga ke refna chansonnier feke na fiite sax ka o teyel parce que folklore fani ka rok teen karop sen folklore fani o ten lef o jang a bool ka a boola ke o fokatin to a bool warɗe mbok teen o jang a pam a lakasa ke o yip teen to a pam voilà ken le folklore fani parce que i ngulok a mera ke ka ndamexu at genre nana lay pas a tika ken na mbiye neke a ɗape a jeya a tox a facte xe so de ndam kena yipe a yip mana genre falide a yip mana keken a saxala ke ka kene mbiyexu sokoy a ɗapo a nafa ke sokoy a nafa yo a ɓaya ke a lang pour rythme fani sokoy o kulo ko he ha ɓooɗa a boda sokoy de sokago nda ya ñuula ke parce que o nananga a ñuula ke ken o ten refu ya tawo xe na salane pour taw fani warna o lim tawol te fana lim ta fi salane ton na a kimala salane ten to avant ke na gara a jega ka andoona ye maaga ana rokne a fiyane ten même roog we sax a jega geste ka andoona ye sax warino go fi sokoy kena ƴutanga koy de soka o sutooxo koy sokoy ana sutanga sutotowo xe bo ndik o kuloko xe ka muure de sokoy mene ana ret ka koy a jaaɓi genum a jabi gen so a jaɓɗanga genum men genum koy ke njegna teen go mboxayo koy a ndoora poxa ke a mbake sokoy gilam na faka gilam ni fakanga i fami ɗikanele soom na warɗu yoon fo ten te lefa peleng après ngare to a pelengale pour halo pour go permettre yoqu mbaxo mbecc nda ke na fake maxana fop i lam na fakan lam na fakan sokoy kene a lefe xu kufre so o mbecongen a jega jeg i gon nane wena a jega kufre so pusanga a jega gaajo parce que a jega jeg ma andoona ye lo wena mbilwa mbillo o towoxe a mbi cercle a ndeta koy sokoy de voilà nena na welit te waaw mais kon yaga im nananganga Jean Bon wa ko bugo lame ngulo ka jiga akimum Hey! ka jiga akimum nda anda ye mi ke layma ne andona ye ne nan tum musique ya mi profane refum ko andim ten nda musique wine loge kam yakore ko fukata son ke rek bo wine bag man parce que ga awa andona ye e ga ndibo gundap très engagement bien te ref musique wa andona ye ndut na refu
ambiya musique o ga gor wa andone ga ñamagu bangi sax a commencer o ngirna weke bayda weke ndit a weke mbiyata diki musique laga o lame a jega musique sacrée musique lum jeg ufa ko fede fa musique philosophique musique sacrée musique xar très bien soko sere lo relef o ha andone il était bien organisé événement fou a jeg na rek a jega musique fa war na yoon foten ga ay fa fu jeg na rek a jeg musique ga ay fanda fen ga a wino indiga dange bo wine a saxad xayokatu pa ten pirke mbaro suto ten winu mbaro ngid maro ce que na les réjouissances maga koy fopana mbod la mbodiro ɗayo mako o ngid maro fopa ngid maro maga o njup a fecte o njup kon ka jeg waxtu fa ta fiye a jeg waxtu fa ta fiye na kaga de a wara andel no sereer so ande parce que o njup o mbeco no o njup men goor fire wana mbokatol ta a mbecayo nda refe njuponge xëy ando naye wiin we ka organiser pour njeg xaalis o njupongana pour o gidma roga reeɗo so koy low fi goor a mbodin so a mbokato a ndoro mbecayo nda o ɗeɗɗanga gaajo o ɗeɗɗanga kufre xa naro kese mbece xun a jega fi mbec na ando naye goor kese mbece xun kon ka jeg o mbec goor o mbec rew a jeg a kimin goor a kogoor a jeg a kimin rew a jeg waxtu fa ta warena gim a jeg waxtu fa warena fi mais a kimin ndut wagino gim no saɗino gim no njup muk saɗino gim no njup saɗino gim a mboy a jega kimum i ngulok a jega kimum i ndoom a jega kimum ona rom wa sax ka jega kimum a jega kimum rythme um fake tek te hoti fike tek tina a tomox soom soom koy kon anda ye kon musique a cegu solo no cereer de ma koy an de ken lay ɗom ndoran ni mat no sereer fop no musique a ɓeran tun no musique a ɓeran tun no gidmaro no gidma pangol ka no sima pangol ka no sima maako ngodna a ndet na kim te lef i faka ngool te lef ku fa wana ref o sereer ka fiya musique a fiite xun rythme musique o yasam rogo maad rogo yalkatil a finanga feke te jeg in way simam wo o koor tigi wo faneke naga o sereer ka musique a a ndetanga a siim ko yaga yaro fani ɗoɓange goor we suto a ndet maga goor kese na ndeta a teɓake moof rew we moof nde da ngot ko a ino ngot ka foof la a ndeta njasnori fi pangol ka a jeg ka na ngimayo ma mais a kima kaga est ce que a yonoga fo instrument faak xare u instrument fogame lam rek a njeg u de i ken nama leyam a kima kana i lam dong fake xun ndi lam dong re u to musique sereer a jema ando naye i lam ni sax ande premier instrument no felom c'est la voix et premier instrument te refo ñuxrole te refo ñuxlole o ñuxul ka jeg doole a jega ma andoona ye mbodlanga ma a ñuxla ke soom na ndaya koy kon kam cereer est ce que ka jeg wa mbarna ngim fo wa mbareer na ngim a wara leer de Jean Paul wawo auto so koy sereer koy mena njektuyo o ndam bo fop ngimeexu jeg ɗe griyo jeg e ngawul daal jeg ɗe i ngawul xeet sereer ande yo kawul ande kawuli dedet adna ñaaƴo rek bo gawla ɓakanoot a mbok sereer nda sereer jege kawul jeg e kawul xa jeg u ye ndi den fop rek mbi den fop c'est à dire keke deno na cosaan fe cosaan fe reɗane cosaan fa ando naye a kima ke a mboga mbok no ñoowole donc no gimanga ne ken teg kano ref ke te o tegelo kawul nda kam men koy a jega wa ando naye den moƴo mbaak ten a kim te lef ka ando naye parce que o ɗetanga na hiérarchisation na sereer a jega o ɗetanga a tima ke go timo tim les lignes a jeg o timo tim ka ando naye ten moƴo waag maaga falto te lef te a toɓanale we moƴnago mbi ten te lef feeƴoor we i wena teɓale a ndaseyo o ɗetanga o mbeconge fa kima ke neke nana den ndef siwaña we den ndeya parce que giyanga den moƴo mbaag a kima ke den moƴo mbaago mbeconge to ten fogum nda koy o ɗetanga fata we den ndefi njom ne yekini yin simnale an sax i so koy ga nen sereer a mbinol tu nda siwaña we ndey kana gawul a ndefu ana toñe koy a gawul lu ndefu parce que nena mbita fake mbaag na ten taxu nda taxe te fiya den gawul ta bo sereer jeg ɗe ken ta bo fop na ngima fop na mbeca fop na mbaka
kon yaka fa fe de séréer may e instrument de im nananga ke ola instrument de instrument ke apa make ndeɗu apa make soma ndeɗu faxa ñuxum waaw to apa make may ɗe parce que o nanɗanga gi fama sutwa rek a jega jeg ka taxna te sutwa to gi fama fak ɗange ka jeg ka tek tiina i est ce que séréer a mbiyoga musique faak manam gar waro moofet parce que nanam ke lewna ye musique sacré jega musique a jega nda musique aussi pour yadoox pour xirin a waag a jeg autorité of e ɗaap ngayof orité a gima orité le yona fo o ñuxrole daal o ngirin sonke voilà o ngirin koy a jeg ɗa o ngirino ngeen xana tekit ɗu ke ley ne ley tonga ten rek o ngilin waxtu no ngirin o ten ne ɗu waxtu fan ye ando naye e ndiig ne roofa wiin we a saxada kaaf ke maya a koɓ jegate wiin we xara mbiyata ye o ngirin o ngirin a jeg soko o ngirinonge fadanga wiin we mbodin o ɗeet giigim we jeefeer we a suto koy aha comme ni njoma fiite fi nen jeefeer we a mbiite xun koy jeefeer we a mbodlanga modelo xeke a gimanga o xana doon mana o xana jaab sokoy anda kima ken fop nete njegteyna ta wo a kim seereer a ɗaay mélodie fa lenga le fewu o kiino kin ka gimana mélodie fa nene donc o kiino kiin a lala kenduma mi moƴom o waago ɓeka ñuxul na mélodie fa neke ta bo ga'anga mélodie xano giitena passion a kimo ɗa mayu so wo a ñuura ke ɓekona ten nango jexa nda jexilo mélodie fe mélodie fe ma xata ye mélodie fe ana lefa lef mélodie populaire parce que mélodie sutonga rek ana fiya fi nde fop na njegan nda a ñuula ke a mélodie fa leng a waaga jeg 20 couplet o kiino kiin nak couplet fe jego ke leyena na couplet fe ten nango jega te a diw neke na gim tun te diw neke na gim tun te diw neke na gim tun nda ke bukona na ten lef mélodie fa leng fani nda lef ke ñuura lenga ke naga seereer a ngim te oxu avant na mbiyena o ngilin soko o ɗeetanga côté Joal Fadiouth o ɗeetɗanga sax yaaga guitare presque jeg ɗe voilà i mbak ni fakima ke rek a reɗ'u fa a poxa ke te refu musique ten cosaan reɗ'u musique cosaan waaw i mbak ni a poxa ke fo meconge simnale a jaabiyanonga paax voilà saga sokoy men adna a ñaaƴ tu koy bo guitare fe a gara rok waaw puisque andamale wetanda wiine nun way nangiloxa la radio 107.0 meke na résidence musique im dalin mena salma koro makalano xeel Jean Benoit Bakhoum nda Jean Benoit wiine gala ame Jean Benoit garanga a refo salma koro sereer a jeg kata aqatoxa a aqatna no ndut maak ne ando naye te refu école des beaux arts lamtanene in bo ande koy musique sereer faak roog moƴu na damit e ma fot u nanam ke ando naye est ce que a jeg a dayo fe ando naye wiin a yakar an no cereer ne parce que kiino kiin a xeetum a jega musique mais est ce que dayo musique sereer faak fo fede faak na fot u par rapport wete genit ina o ga'anga musique sereer o ton demu neyu musique ke fop koy faak musique sereer faak même bo xaye sax a te ley faak rek mais xaxe moom xam gar teen nda ga'a ke faako mat o nananga musique tigi rek musique sereer tax ɗu bete leye bata leyel waaw musique sereer ten tax ɗu bete leye nanam dal ay sereer a jega rythme de to wo koy o ref chercheur voilà en rythme sereer ken moƴa xam waga xamo ley rythme ke sereer ken mo doon ngulok nek ando naye xa bola xe yin a sarta ka mat ina denen xa bidongo bilay fop ga'a o sereer refe na fofa na faka a waga sa faka i ngang na ten a waga a mbaka fo ten te ref son te lef son a cafak yen tout a cafake yoke ka sereer a wagel na fakit ga i ndef na fi Njaay sa i mbodiɗ'anga modin a pot i mbak ne fa pot ake ten na laxatna i mbak ne fa a pamba ke sax a pamba ke laykatim koy yaay ke mbafɗanga bo a sikatoxa ke rek cera ƴuf o sereer a miña miñ no musique a no saf musique a may ten rythme koy may ten rythme nda rythme fe na cosaan fe yo parce que rythme fa nuf giyona no sereer rek ka jeg ka yoontina ten nama layam événement ke événement fa nuf giyona rek fa rythme fa ne xelena go jang ta bo o nananga ga kim rek xano an fanum cosaan fanu an fanum keken événement a fodirtu keno sereer andu nangam a gimange rek ta hey a keke de andut nayo mber keke de njom nayo mber keke de na nguloox nayo donc ande ken ça veut dire que o sereer a jega mayu ta bo cosaan fe ware moy cosaan fe ware moy
wala ndigil cosaan fe waremo a ref ka andoona yee ka jegna solo yo am feek fo feede faak seereer a jega ke andoona yee naak gayit'u musique ndaa yit andaam ale bo i nqel na ndako suura no waxtaan le rek xaƴa o dako jeg ka ci'oona o fog ole nangilooxa rek i ndako ndakooxid no ɗaap ne koor oxe waaw andaam ale moom aca bisimila i nangiloox rek yoon fo wo nangiloox waaw o ga'anga seereer a lef oxa andoona yee a fexooda faap faap ka jeg doole na cosaan seereer te ref ndigil yaa fani ko laykaan ndaaw nananga faap rek faap fani lefu oxe na sip keke sip wina Faap yoɓe faap nangero newa o bug na barke waradam na faapof faapa doya kaƴor no te waag na onan faap faap soma ref ka faap yoɓe faap nangero newa o bug na barke waradam na faapof faapa doya kaƴor no te waag na onan faap faap soma ref ka musique fe nana kam fe quoi voilà iyo faap yoɓe faap nangero newa o bug na barke waradam na faapof faapa doya kaƴor no te waag na onan faap faap soma ref ka ken o seereer a xaƴ te xun te lef ka andoona yee na faapo parce que o koor oxe ka jeg ɗu tigi o koor ka jeg tigi na cosaan no seereer voilà waaw naaga yo nda Jean Benoit aca rek i lay wene nangilooxa in na radio 107.0 ka a mbuganga mbog no émission ne a mba ngoyit 78 495 37 90 78 495 37 90 wa Jean Benoit nangilooxa xongo lay ne faak ne musique a jegit ina we ngimoog na rythme ke den jeg ina nda musique laaga ndax transition fe musique la jeg ina faak ndax a yooɓa pour jamono fe i ndef na ndax ka jeg transition ndi ka jeg sevrage automatique rek a gar no musique fe xaye leya ndigil waaw transition fani moom a refa ka nga ye a jega sax est ce que a jega a ɗoma tigi mi au lieu de transition rupture nama layka rupture jegu ka jeg rupture fa mbaak koy waaw anda ye cosaan a refa ref ka andoona yee maam na coɗana faap faap a coɗ no ɓi adna ñaaƴa reta adna ñaaƴa oui so très bien o giɗanga ke faak o seereer mu fare nan ndiiga fakɗanga ka dakwiwo na saate fa a xoƴin na cosaanum taxu dara moye xe ndaa mete refna o giyanga o seereer a retata bo a waas saateyum a goɗa saateyum ken o lengo o seereer a reta bo leyate a seereer te ref ɗik o ret o kiino ye waasna mete genna o kiino ye waasna a lakum o xaana ke moyanuna yoɓa de te mo
a yoɓa lool to anda cosaan nangan coɗe a n'importe qui ne joxel n'importe qui très bien maanaam a jega jek na andoona yee naaga a coɗte parce que o kiino ye andoona yee o ten waro ref oxe na jagana il faut que ref o kiino paax parce que o faaxange waagiro jagan sokoy o faaxanga bo goor we anda xeke de o kiino paaxo a nangama waagi coɗo ten a o xaana de xana coɗelo ten nda wiin we ndetanga bo a ngiya xeke de nangam feke a coɗange ten sabab na jeg ka a coɗkano ten de coxkano ten sokoy te jeg wa andoona yee no ga'aaga na ndox sax o koor oxe refe yaali fo nda ɓiya ke rimna sax jege confiance na den giye teen oxa andoona yee xam fe te jeg na sax a waagano coɗa den a waagano coxa den te jaranin sax te xon fo ten te xon fo ten nda coxit kiran coɗit ke ran yaam xar kaaga koy lam a coɗangaan ween des ande xam-xam lenga jiriñoola o fiitin pa mber o fiitin paaxeer cosaan seereer moye de nete fiite yaqu o xa maate refna bo ndik o yaakaare mo ay Jean aha moye mook waage Jean ka jeg kala xamoona xator o laame faak roog moƴu seereer jege leng oxa xup una rythme jege no weta andoona yee a jamonoorta den jamnoxoto kaaga ndaa xeexexe o buganga mo lay kaaga te taxum lenge ndax transition fe a faaxa ndax rupture jegu ndax nam ndaa xeexe o ga'anga ga xe musique seereer xe mete fodna i Jean o buganga mo lay seereer xup rythme xana njaxle naam de bilaay ten bo ndik sa maada jega i njagana ke layma a toor o nananga cosaan fe ande cosaan fe ka jeg ma école ka ɓeerante xeena école ke ten leeɗo i ndut i ndoom o yaro fa maam kaga ken fop i nduta reeɗu ken jegate i ndut ne jegate ɓeɓenge mama hocce ko ɓisan na docteur te gar mbinna a yara foofu ɓuuɓ a yara foofu ɓuuɓ a ɓogo to mberaat na wiin we par génération a ndut te par génération te lela 80 bo 90 a den na ndutokayo xaye a to xana mbiyo ngooro moom na koɓala a jeg kumba a jeg selbe wa ndefna fa den a ndaya den adna neke adna gartu a cooɗa den o sutodanga moƴ o refanga o kiin soom a jega mayu kana supitwana wo ta wono i nu ɗetlanga ɗeetir te atika ndutna i mbiyanga sin rek an kete tektina mben njaɓakim rek anda kete tektina moytof yo saye i ndaya e moytof yo ka njaɓakimare rek o kiino kiina baf wetanda ye a mba ngoyitna 78 495 37 90 abo nda anda Jean Bounois o seereer a waago genox a jeg rythme xe sax im simnale a xe andoona yee te refu Diaby Ndong i mbaxtaana ta layaame a jega kii gimo maak oxa garogna a layaxame cooxam son ko kam bug ngo dimle ndike ka guuɗa rythme ke ten im lene bara waay Diaby a ta layaame o kii gimo maak kam Sénégal im lene wa seereer koy faak fo fene faak na waago xupit rythme naaga ndaa koy jaɓanum ga'anum ndaa xeexexe musique seereer mete fodna roog moƴu a foda a ciiñ ga i mbadidanga na keen ga'a o seereer o ten o ɗeetanga ne Sénégal a ñaaƴtiina o revisiter histoire fe Cheikh Anta Diop in le père Henri Gravon yin na Senghor in ke mbi'na ke layna na seereer o ande o seereer Sénégal fandi o seereer refi xooye wa kaga ɗegirong Jean Bounois kaga andame Birane Sène a anda ten tig toko wali anda ten tig asal mokoroma kaga très bien Léon Junior in très bien a mboko toxno cosaan seereer mbadin owe mbaxtana kaga taxe ten el nda anda ye i leyanga ye cosaan fo aada seereer surtout émission nek andoona yee c'est le rendez-vous de Salmakor a Salmakoroma kene ngetane i ngaranga meen solution waro waago sutoox meen exactement ga i ngar ngoti ko xa andoona yee a Salmakoroma kala andoona yee Sénégal a andan nda xe Sénégal soxla e seereer we soxla u in i mbi'a musique seereer e o nan Bob Marley fa andoona yee o xaye mana jame a waago gim o kay nako xa refna Diouf a waago feca Bob Marley a kimale Bob Marley so mi fe seereer oxe refna mene koy wo Jean Bounois Oussou Ndiol Pierre Latir mbaage ngim o jamay ke le fecan maaga xa manque u in bo i mbaage anda ke manque na in a refa ref ka yoɓna goɗe goɗe a goɗa de xe cumon corom exemple aca bisimila ga'a Baba Mal refe o wa a mole bal mol i refe o wa musique som taxu te a baf au niveau international nda xeetum
xeetu den giina baba mal a heke de refe on gino ngeten intéressé in nda kete fiya pour cosaan tukulóor ten lef ke intéressé na in xan ino i mbaf siktin togo o siktin ten refu o sikit xeet in laya tegu solo décor ken inu baba mal nda reɗanga komo ten soomi xooxum garit ke xenen layo mo coɗom exemple no lakas o xen na lokwa mbasañ ke na fiya nuit du bassin gon le kam wecan Djiby Dramé Djiby Dramé roga anda refe o waga kim soom tax bite baf nda xeetum den mbaf yo a comme ino cosaan rek i newa neew doole i njega nga xana gimana in i ngelangero mbaf a xooytanga ino fop i mbaf yoon fo ten nda degirong kaga sax waxtanam ten fa Birane Sene waxtaan ten fa asal moom ko très bien im la dene ga a ongitonge ngeta meke na radio Tema FM 107.0 Jumaling i rendez-vous nen salma koro make koy kam laye o ki gimo xa njom na o pi bindo xa leyime banan gilox lakas de nda bom nan giloxa lakas xam nan giloxa Jean Benoît sogo sutoxa bom lira lakas im lira Léopold sogo sutoxa bom nan giloxa nof très bien sogo simna anda ye général Khar Diouf oxoy topa émission ne anan giloxa nan na ten ne toko wali très bien cabinet Mbaye Ndiaye den fofo way nan giloxa ke layona mi jabanum nawo kaga taxu im leye e meke andone i ndefa meen te ref rendez-vous fe meke i mbaro mbag solution wara jeg solution waru waago jeg i soom koy parce que cereer ne ke layoona xam ne yoonam fete no i ndam re xa taxu parce que mi bo fa ndiik andim ndax nuun ne xa professeur axe de nda mi nano fuli ma sereer e inorit na mene arrête no grande scène ke Europe a genoox maaga a leyele sereer ne gima bo wiin a mbaag no an au niveau international to yakare xa ñuxra xe wey meen soom rythme ke xewi meen ndigil moos a kima ke wey meen anda me wo par exemple xe ndigilom sax nda anda ke o nan giloxa alak a fela a gefa meen Ousou Ndiola layanga machallah Pierre Ngor Sara layanga den fop Latir Fayin waaw te ref ka andoona yee xa ñuxra xe njega meen instrument ke njega meen ndiki xa yaqan un genre voilà le professeur le directeur des études de l'école des beaux-arts wiin we a qatorta maaga a ngar ka ngot maaga a ndet wo koy im coptong maaga ɓisidong no seereer we lay den xaro sokoy to we moƴna may wena njangta maaga sax nguɗno me sereer ngupuma ga'ano étudiant ke voilà donc o ga'anga ke cano bo coxit exemple ke pour golalom lek o kiino xe soom o leng soom waage baf o ɗeetanga ande nanam igon association ndef leng ken fop igon sereer o ça sonne très bien o lalanga a laya ke o ñuurola mosna yo nda est ce que ana ñoowe nda li nga dégg fan su club docteur de owe ñëwoon Birane Sene a ref maaga Birame Sene de i an la fule nda fogaam i xan i andir non Birane xan i andir Birane i toxanga me xam coxong numéro très bien o xana jala no cereer ne a paaxo e Babacar Sene waaga fan su club docteur im simna la a den fop waaga owe i njala a paax ga'a me te refna neke mi na côté es ɗetanga ande sengorin na côté littérature a mbaag tuyo o ɗetanga wena Raphaël Ndiaye in ngo we mbinayo a mbiya ku refna Léopold Ndiaye mi na côté es mi lamale musicalement il faut que rythme ke a mbinel parce que ke lefna caleles aujourd'hui ten lef xuɗniid moƴin rythme ka andoona yee den njeg ɗay u mberan na mbina den ga'a ke musico bugam mouvement o chinois a lefna mouvement américain a lefna a jasɗoranga fa keke xana anda neke a gimte xana anda neke a fakte donc keke bo l'an 4000 waage moy ande ken woye valoriser a na domaine fa lakas musique séeréer parce que ken i njeg ɗeran mberan na fop c'était à l'oral alors musique fe a ñaaƴa bo we andoona yee den na ngala na mbelale sereer we to a ndef xeet fa lakas a anda a mbuganga ngoɗ na musique maaga a mbaagu ƴeewit ndaa ke yaqna tike ka ƴeewaayo a ñang foof le ƴeewtina a yip teen saflong c'est-à-dire yipin couleur fa lakas manam ka changer o rythme ke na in to changement fa ni rythme ke ten lef ke na wala culture séeréer a foga ke na wala na culture séeréer ka ngaañaayo in sokoy o séeréer tigi a warɗa foña ken a warɗa parce que kena lay i nguƴin cosaan o nananga cosaan rek a jeg ka tektina ka jeg na te fiite ka jeg na te layte nda o ɗeetanga xaye a jega kima ka nangona na ngigim maak meken mais kena ngima fop mélodie ke fop séeréer njegun moƴi ndake jab yalayna i ndixil
hano jege jege hana waxtana ten na o ki gimo ma kam Sénégal ala me xedal kam ko ka dimle xam ne ndike ka gudari mi keme arta rek to man nu tay sutna ritum rek ha tige fi taba kan dede soro soro koy me jabiya mi kaga wagin mo jam tagara gudu wo fe jeguna tagara gudu ba pare awa go fi taba bo aduna fop To wo wagi so no- fe ke wagi la karama de ngel ne are Adrien Senghor kirin na rek o wago day maka kaga mi kado mam kaga koy voilà tahu mete ref nan le faire la musique sérieuse autrement faire la musique sérieuse autrement ten lef kana ngona nani eh o fiin de telle sorte que nga paƴale xana ref ma sokoy a taɗa ke nangiye il faut que wiin we a taɗa ken de mbago sentir a ko den ten c'est-à-dire allié traditionnel a paƴa ke ndef yo traditionnel fe so moderne fane o yipin te ref a taɗa ke na yoɗinwa yo nda mbukko ke na yoɗinwa ke na yoɗnana xo pin doole ayo ni kre ko ando i parce que buga nga jang musique séeréer o fiin na fa paj ba quoi parce que paj ko do la très bien o buga nga no fiit na warte na tamit refate musique séeréer parce que musique séeréer ka 6 à 6 xano andin ñoowin o waagin comme ni père Gravon leyit una rek jeemam rokaam nda jega ma waagero wo fat parce que dutaneem sokoy ke ciina wana doole ten lef ke ñaknina in doole wana ka jeg de mécène mécène den ndefu wa njegna to a njaɓ o yip ngon dimni ley we ando naye den na ndef na musique séeréer wa mais kaga koy pour tawago jeg il faut wiine mboko tok ne lay tanono xator wa mbi ndiki professeur xoyam parce que roog moƴu frère nongon laga frère nongon maître we mbera nongo ten ya rokona de ko école des beaux arts bo fandi e wiina mbog nu ndet u wiin mayu o sutoox major e jeg Oscar Pakatel kaga citation ye sereer we mbarano mbago an nda xe o yakare ke refna meen e wetanda fogole waxtaan le fele trop koy nda amba mbog no waxtaan le a mbiyanga 78 495 37 90 nda mbog no waxtaan le nda wo ke o ga'a xe fo ke o nana xe musique est ce que a jega o goro la ando naye ka gima alame mais Ali wara xamo invité njoktor de il mene o xeto len salma koro maka ke yo de xe waga xema ndor ci maga comme waga yaqut maga parce que Sénégal sinig bo ambe kam saxle fo gila saxo layta to wara wago lay ka ando ne xan séeréer damin ndax ke o nana wo professeur o ref directeur des études jangna andame saro xolle olo fop na ngara maga a njangida ke o nana séeréer we laya xa refu musico ndi xaro bo i mbage sutoox mene musico de musico yaka musique fa maako sax est ce que andano yo mbita njangano ke da leya ken som refu tike koy fa talel koy taxol parce que outle mom xana dumel alcool a jajek ande res fa maga ken taxu sax gar mene nga musico sax musico to musique fa maako fa maak tig maako kon ke i njeg na mag na de tig maako o ɗetangan to a ref ka ando naye a waga yoon fa ku refna musique séeréer fami tadi base o nananga base wagano jang fiin o fi fo ten jazz waga jang o fi fo ten blues wagano jang to musique séeréer fe xena maan moy ke nda xaye anda mi mine i njofa musique séeréer na ref ka took i non d'accord am musique séeréer ref took mais est ce que fo séeréer we refit ka took voilà kaga jalo lamtel de musique séeréer xana ref took mais est ce que fo séeréer we refit ka took parce que nak mana gar école des beaux arts nun jangid maga e kam jangin ara ko meke suto mene la ko yaay xot musique séeréer so gem kan na tukulor mo may mo lo bayi to giman na jola fama reyin e so laye nangam musique so to asuba o xotik no njub séeréer xana jaxla ndam i ken mom mais ana jofa to ko fa jofin fo séeréer we i xana ret ga parce que émission fe yo a foga émission ke na tax ka musique séeréer mo a jofa paam i njeganga ken i njeg keken lakas ka refer na keke to a nan neen c'est-à-dire wana ando naye ka défendre a que valoriser a la musique séeréer xana tax bo tike moƴa jofa paam parce que anda ke taxna mi wagimo jab nun les directeurs des études simnale a Alphonse Bakhoumine Jean-Claude Sagnin anana giloxa Etienne Diafatine Bernard Ngomine wa ganan giloxa mais roog moƴu koy o kiinoxe ona cooxan kay nagi cooxan ka ando naye a rokona ten te felin te waago moof bureau uma nan giloxa a waago moof auto uma nan giloxa a waago moof mbinum nan giloxa nda koy roog moƴu o refo séeréer bo pare waago xaj meke cereer ne bo pare nan giloxa Jeeri Rafeti Youbi 40 musique am raf musique mais adeyo wadde te roog moƴu koy Jean i leer ndigil
bagro la ka séeréer im la ka a I. séeréer ola me ba of nene Nege. coono fa I. neke nangam Jean Claude nene Bernard nene Marcel Niane nene ar ko meke suto mene o gima im nana kaga fo instrument ke andona ye wala ye in xupu rythme men o wago fokatin so mi wagin mo jab tom nan ke o leya a jega problème a jega problème de layam problème ke xaro séeréer wenen kilo de tangum o de tanga mam ini yande ko du sen yande ko kankatri so yande adet da bo na tokala la Moussa Senghor boy sundura fi foten dio ben dio da bo ndik kena taha bo taxde bo tekeret mbay njaay nangala bo joxe ambol na album mayu nda te kena fiya fi ni so jeke fi atin ni ko le kay bobo rek ko nagan tous kabin tanan vir ada bana pipo ni ka koy problème kaga koy imbaru mbago chambar no xeto ma ko leke bo winé mbago anu wen jangna parce que nak wagi mo mof meke fu directeur des études de l'école nationale des beaux-arts tarfo i séréer a ñowa cereer ñow dala cereer séréer wen dunga in nof keden anan gilo xa to mbage ngoti ten a inortanga men xa ɓiyaxe in xa tokoraxe in andona ye ga mbaro njang musique a mbago njang musique a transporter in bo au niveau international très bien comme ken mi de ken fukki andone ten wax degum yalla ten ken nama fiya to ñapim ten lakas ñapa musique séréer ma jof ci na pam som to murat makoy te ref ombiño mbi musique séréer nama bisa to giyame o retanga bo fiyan rek o kiino kin ka giya ten hoxum da akimale ke no giya yoke het fana feceruna akimale ke telef ngulok na telef na dege ka fop na mbecan me telef na a jega journaliste fa xoya malayama depuis ya tenan ngilwa musique séréer ay so giya couleur musicale fa andona ye couleur musicale fa a waga ɓis musique séréer à part je ne me jette pas de fleurs nda exemple rek nama cooxta anda i ndefa na xata joxe ga i mbaɗa ande voilà ande leyale a adale koy a refa ref ka andona ye ka i mbalo filtre musique fani bete waago o ŋaay bo fop a mbaxage no nan ngilo o kiino kin a giteen ngiyoxum o tukulóor xe waag no fecc o coolaxe waag no fecc anda ke ga leyona koy pour diglanin sax lerong retam Diouroup communion ke dimanche ya o fin Marie Diouf in Véronique Baxum in Raymond Sène in Edouard in Joséphine Kor Daba fa Kor Françoise den fop a leyano kene yakarama le jege mbin na rokogona to nanro musical ne im leya dene koy ka mi ke bugma mi ke refna combat es kam bug cereer ne o leyanga ye cosaan fo aada séréer a ce i ndamo ndoor pour cereer ne yod took o saaxo lu refna xee koy musique i leyta na i mbago mbi bo ndam bo xee i nana Jean Benoît nana Oussou Ndiol nana Pierre Latte très bien au niveau international wiin we lay xeke ten ax faka Zénith ref ke ye o politicien ne ɓiskan ref ke ye o homme d'affaires ne ɓiskan ref ke ye o business ne ɓiskan mais a monter ka ando naye xana waago fi no lakas we mbiya wiin we mbago mbudin comme in xupu men rythme très bien xa ñuxraxe o ñuxro lu bugona rek a jega no cereer kena jega nda ande ye domaine musique ɗiko ɗik waga fiya musique pour juste en plaisir o waagino fiyan te est-ce que taxa o wara waago yaq musique non yake musique nda o nananga te we andona ye na musique fe ndefu a mbugo njeg ten tig parce que wax deg o xofna fiya tig o xofna xooxa ko bugo saxad ndetanga a xarit fe mi Oussou Ndiol fa nene fopum adna yum fop musique o te lerama jeg ɗanga wa andona ye a moƴego sikit mais o ten soom a waga jang musique séréer a ɓesin ma andona ye o leng xatleran pourtant nak ɗegirong refe pour jeter une des fleurs a comme i mbaxtana téléphone mi fo ten im leyne Oussou wasanam ko fiya fo o kiin diyo nda a faɗoxanga ba doon o faɗoxanga wiin we nan giloxong andi koy xa taxo waago yoon fo o kiinoxe te faɗoox fo o faɗaxolo moƴo fel bo pare o kiino xaaga waago fad mbamir to waagiro fad mbamir très bien im beko xoyo artiste o lakas i mbaxtana te leyame no kam im lene o garanga de xam-xam i mbaxtanit ka nda ɓiskiro a pam fa a tog meke faka waaw mais xam-xam fe wo soxla xam-xam soom te leyame i njege xa damit na in im lene o leng damit ke nuun damit ka qoox nuun bo pare très bien un bon produit so séréer we mbago ndef teen im lene mi émission es kana fiya la promotion des salmakor séréer exactement fiya promotion des salmakor wo ko ref a qatoox refo ɓiy séréer ñowa cereer ñoo danda cereer ref à l'école nationale des beaux-arts ref maaga kilifa jang na xeet fu refna i njego ɗaayo laaga fo sens faaga im xoyong leynge gar ley fo fogof keno ɗaayo sax kagam ne a ndiki musique fe a bugo tar i leer ndigi la ga musique sincère ke nuno wene comme ref men wo moƴ mosa de anda mene ndeyna ngel ne are Iba Mar Diop ɓayno la communion ka a faga
ndiki sax ga ay mo xa andone a sada sad sax a sof grand théâtre ten som andagi fata may tant que o politicien refe to in gara tabo mi feke ñanga ada lakas tabo mi fiya let goynanga na semi musique académique na ma fiya musique fa andone a wage lire a wage jang tabo musimo fak ngel to la malay no a jega wana mbaka kel to andone ke mbaga na mbaki ngel sax ki dem mbaka ngel ne afela trop ba day magalay ken taxu koy o buga nga o fi ke dem biya musique sere nya ke il faut que wen dem bi ke dem biya ambagin lol so koy wo o garto miño lakas mi dal andamale o maka me gambia umbili mbili do toli quoi somde mi dal bugam do quoi est ce que nak yakarama le ga akiki inal gilo xa alax mi fo ha rogu di dina xa tiago xe dina xa jola xe dina ro ko non ko miño ko to nan digi somde mais kon yaga male Jean Benoît weki fop njam na ken Jean Benoît jël angala ka sa wago geno ale grand théâtre awro wago may bo wini mbi guichet fermé mais o ko normal ak gilasa ade inda nga indi hil som akima leke som wax da mo jekten mayu ndigil o sereer wa anna nakima leke rek anda heke dal a imbara mbiti no ten ala mo keke fina a fiat na nga nen nanen al musique sereer radio fapam ande men ref kate mi a mbiyana nda musique sereer a mbiyana soko it nay det tanganen mbita nen han fo pajo fapam c'est-à-dire il faut que imbon kay ke injegna o foñanga tik ka fu o moƴo fali ten ande xoy wa o sereer bug o sereer le fe o kiino xe refna o sereer nda xeet fe ka jeg doole xeet fe koy pour te moƴa jofa paam il faut que xufna xooy wa o sereer kuf ka muf mo sereer a waaq tina a siktel muf o sereer a waaq tina téléphone na mbinayo téléphone na mafreyo téléphone na mbubalayo i mbuga nga xeet fe a jofi mbamir parce que tig na ɓisa tig i mbamir o leng soom waga tax bo xeet fa momo andel Sénégal a moƴo go an ye Sénégal football fan ɓisuna coupe du monde football o de to gima me a reɗange football fani a jega wa an na Sénégal an ke xeran xeet sereer aujourd'hui o kiina a siktanga o kiigimo sereer mais xeet fan no sikta lamo yarum a jega nga ka ando naye a waga tax bete moƴo fi kete fiya tike a ɗoma de a ɗoma trop simnanga Ibrahima Diouf xalif général ta bo o pogo xenam rek sa ɗum ten quoi Oussou Diol o ten som bukom jangta exemple parce que o kiino so na i njeta ya o kiin fofo quoi o kiin fofo voilà xé rek o xey envoyer axam message ala xame a jega programme le 12 très bien même programme ken sax a mbaga moƴo ɗeet na ando naye programme faleng sereer a mbaf ten soom a waɗa ɓisa Oussou Ndiol ma ando naye non Jean Benoît som andu Jean Benoît anda kem lam balay dara mais bugo yon ten fa asal ma kora maka ke ando naye o we Sénégal xam fi programme na ando naye mose jeg Sénégal rogo yonanga ten a wara jeg kam leye roog moƴu i mbage njeg we nan nen xey anda ye gim bo ciyelo kiin an digun Sénégal sereer e simna le a toko wali refna cabinet Mbaye Ndiaye anda kata la xama ala me cosaan fo aada sereer a gok noxanga Sénégal a gok nox gande de soro renaga kaga ndiki koy ka xolna xaco nun we ando naye koy nun ndefu nun tout maak ke na akata ndam tige ak kena lum nu mbaru njeg rek bo yakarama le o wili ndotole nen a wago wat bo o ɓako le ɗeg buda mbago suur tampamper o ga a Pierre Latir yin Oussou Ndiol yin Latir Faye yin Blaise Moditou yin den fop de net mbamir ke fu wen fop a ndeyna wage wo wat tant que we njegna tamit ndamte wena we mbugna o mbaf parce que i ndiɗana buga o yet to a yetnangan yet ke na ngadanga yet rek o rek roog an ma te waag na fad mais est ce que refe ñako an taxu ndamte wiine bon ken fop a refa ten ñako an puisque anda ye xee mi gidmanga paax a paax à travers la radio 107.0 yen xoyonga legi kam bug ngo xur i mbago ley na kimale faak fa a kimale xe o leyame avec beaucoup de plaisir to o ref kilifa temps fe ci tiran inor Thiès inor communion garmene kam xoyonga xoy mosiramo an donte sax i mboga saate fa i inoritna Alphonse Bakhoum in Jean yin temeso a andaxam nda wo mosiramo an mais ko leyame ku sereer a soxla na mi Jean Benoît xam genox taga pour te waago jofa paam ne ngay joko ñep parce que salma ko ramak kene dembi tan e roog moƴu o xu xoyna den rek da ngara njaabit kaga war tax sereer a jofa paam non neno sax parce que mi leyama dene ken ñaaƴa a cages fop a canga maak fop no sereer ɓaxananam
mémoire ten gen trop mais mémoire ke fima c'est sûr vraiment tout ce qui est musique traditionnelle séeréer nen new tanuma no wiin donc xaye vraiment wiin we a mbatanga o sig ten rek a anda jega wa andoona yee ande fa a langale leng soma ƴutna koy a cuknayo ka ƴutnino o cok den a mbaaga ke na mbiyaayo a anda ke na mbiyaayo nda peut-être doole den taxu mbaage mbaf non mais anda ye doole den wetam mais a njega sens fa andoona yee a njega Jean Benoît anda ye a jega fa lay fa maak fa lay ona Kaolack ani ndax waxoy wetandooxa ndax nam ya o laya la politique culturelle doit porter sur la formation en priorité très bien et s'orienter vers le renforcement l'encadrement des acteurs culturels walay fa maak faga ya layonona Kaolack bo décorer elo médaille la ngang na avec le ministre kaga Sénégal fop a content u a mbokku o jego nan naga ta ref seereer o waago genoox xa waago damit xa teɓof genof xaritof la dene neke fat ta ɗom fat ta sum mais fat i ndam mene o xiido leng xa kiitax ak i mbaago nday mene voilà ande comme mi na académie fani faltum taxu bo nufna musique séeréer na fiite rek wene andoona yee ana mbi'a formation a ndaxamo a paax o fof andoona yee mémoire fa nanu bëggoona fi ka yofna keen mi kam orienté yam to nama orienté ngam kan layame kena ɓiska kena i njala xeet in ngo feet ten refu kena bin ke ni xelen i mbin te binel bete jang fopa binange bete jag rek o feetanga peut-être kena yoqa may kate mais Jean Benoît yakarire wiine mbinda ala ya nangam mais te refna Aliou Jean Aliou waaw ga anda mi ni bugtona moom fagaame reɗanga wo som fopa jofa paam ni bugtanoona bugit tige ga'a ni bugtanoona xaye fan i mbugtuna ga'a fopa genoɗanga wiin we moyen taxu bo tike waage o ret parce que cereer ne ke ɗoma xama Jean Benoît wiin we mbugan ga'a xexe émission neke i pare angan enregistrer in YouTube Etienne Diafat directeur CBAO ana katala xam envoie-moi la vidéo là dimanche im nan giloxin inin Jean yin i moofanga mbaxtana weke leyong neke simnal a wa Grand Yoff Ndey Dioufine c'est-à-dire wene cungan ga'a xexe anda connexion ne sax ka jeg problème dam pare anga im ɓekangan cosaan séeréer fo groupe le tout kino kin ka partage a bo Argentine bo Italie partout en Europe non laya turta kaga layagi ndi so ga'a kaga wiine moof men a mbugin ba pare mbage njeg des soldats wa andoona yee a mbaaga mbuste tige ga'a mais où est le problème wiin we njege ka pour yoq sa pour o mbaɗin album njegeeran ga'a kaga njegeerano to a jega ka andoona kiin soom waaganirani xooxum fata xool le ga'a Baba Mara bafanga o kiin na bafa mana a hey album fe o bugoona sut a lafdanum na clip fe bugoona fi ama keke na fiyan yaam clip o xana ke bugoona ke waroona loko a cooɗaxomo ten o nanga fuuda anniversaire o xednama leyamo nuit du Mbassin du fuuda anniversaire weken a ciye auto a ciye pin to wen xeet fe taxu de mbaf sereer kañ lengat na mbiya kaga Jean Benoît lengat na mbiya kaga lengat na mbiya kaga maye teen to ga'a kimale kem wetta a Usu Njool banu fi anda ka xa pala ke dala xam mais tons envoyé ma son bi waay waaw gis nga pare na ci envoyé ma o xaga o ala me envoyé ma son bi kene Jean Benoît fi fopam bi so wende mba gende ton bi mo koy te ref ka andoona yee koy mi ka jaxlandaam ka ɗomam to kiino kiin koy buga fi fo o seereer diyo nda o fiyanga fo ten diyo bo pare o ɓaxoox tige ga Aliou a jega wa andoona yee o xooyanga den salma koor ke layo de o ga'anga a jega wa andoona yee o xooyanga den xani e sutanami album bo ngooronge na xona de sutanami album le capital humain a jega men contenu fe jega ken na ñaape il faut que i njeg mécène ken koy ministre a jega ministre séeréer a jega des personnalité séeréer fada sikit wiin we non anda ke ɗoma xama ɗom soka siktanga sikit wiin we de mbaago ndet Youssou Ndour a waagana xooxum mete refna anda ye ke ɗoma xama ɗom i mi dal ka andim ndax o ñak fayda yo o wasanaam no andim de nda xu laquna nguɗ laqu yaay leyele directeur mbi chef de service sax bukatiro laka seereer wo im famranga fo lenge xeexe anda refo tubaab o yodakan to im leyanga ngay refo séeréer sax jaman ɗan kiram mais xaro kene oxey meen to de wo a lafanga ye Jean Benoît jom yi farit na séeréer fula yi farit na séeréer san calel yi farit na fayda
fayda yi forte sere Isokoy- ñak caaxaan yi forte sere har imbo yo so qualité ka anone église a bugan i religion musulmane bugan cosana bugan ada bugan kaga fop o tap ne lo ten so bo pare Bilaay. ha yok bo wagiro Waay, gan fat- fierté fa anone mi tige sere fat indam cosaan wala wago fe geno i kam la dene men o xetale ko salma ko romak njeguna Ah, wax garanga men yodi men biski men xam-xam bo wiine andetanga ambago njeg kada no wo moom o Nu def o gid kilifa. mer o gid mer a maak yakarama le koroxe baxum i en tant que directeur des études école nationale ka lele nationale Sénégal fop école nationale oui o jega nga kaag koy roog moƴu wara ɓeeda alang sax lay xeke o pogeso reta alang janga ka ando naye école na sax njangkiran yaam te jego xooxum giyano de to ke moƴna fi teen billahi a woora rooge ay ke i njegna wu ke i njegna maxna de mais o leyangan de wiin we nano non wo o leyangan anda ke buguma solution ke njafeñe fat we mbaagna problème jafe ko nda fat we mbaagna a ndimlay we andoona ye i njega artiste ka andoona ye vraiment des talents doom ne laytanoona wa njegna ñuxura ka andoona ye wa mbaagna ke ken ka andoona ye fat es dam tet fat i ngu in cosaan seereer mete warna o ref i ñaalomugi Sénégal fop cosaan seereer na falka to ande res fa roog mais est ce que anda pour ta fartok xaro nuno weke na mbarin kan took anda ye xe mi xesam jalli wo o xes waɗa no ke ando naye te ref rythme séeréer Léopold binda no séeréer som birana a gestoxana séeréer to ko waali denin joomin manam longo yin Lamine Mbar Dioufin den fop o way njoktoxana ceereer ga'a waaga wo gar kiro muk leyame Aliou invité am radio mi waru ɗeetik me refona im loxtong gar doonong séeréer we mbago nangiloox ande kene de waramo waago fi ten keno de nda ndengirang na ndamit kan ken refu de taxun ke nama jalla mi nama binabin mi o ga'anga ke seereer a jegna o ga'anga i njom neke a facte neke a fiite o binin jang ten exemple bo o nanuna o ande parce que ande teke a supitwa o ga'a ni njoma a feƴte xena bo njoma na feƴte mete refna ga'a ni njoma facte xena bo njoma facte mete refna moom i mbak ne sax a njangayo i mbak olof a yipatin ten a yipatin ten bo i mbak njom oxe supitwa anda ke taxna ka lay sax we andeer ne de ndoku ten très bien parce que a jega wiin wa andoona yee ka ngara ma comme a saacayo ndefe séeréer ndaa il faut que de mbiyo séeréer séeréer parce que anda ye mbak séeréer ne te saq très bien weke njuupa weke sokoy a modifier yo a modifier allergies a ɓiya ke na in na mbuuda télé ga yakara nen séeréer a mbéjtayo to ne mbet to dang ka refe a mbéj no séeréer anda digiro kaga lay uma biran im nane biran ko binda a nax séeréer nda koy wara waɗik financement de fi mi ke séeréer a wara fi de im jalkanga sax au moins im donano ɓees Très bien. ta fuuda séeréer ndol fo moon ken ref ke o andoona gato la ken ref ke andoona ten bugum mbaal na sukna c'est-à-dire aujourd'hui fi clip bin jang a kimi njom gimin fi une musique so fi clip fa andoona yee c'est authentique c'est authentique neke so lal wiin we neke i mbak i njom no séeréer neke a feƴtexe neke a faqtexe nda mi a neke na fuudange rek fop a ngu in na cosaan mais nak Jean Bondois i leyranga ndigil a jega ka yoqna quoi yakarame calel moom ga mota ga mosa i ga mi kam buga wo o usu njoolo we moƴma mer ten an ten parce que xarite so i nda kam buga par exemple xe o sutanga sax o clip mbito supo musique fexe i fi conférence de presse fop a nget maaga Très bien. ne produit neke fi'um wiin we mbago ndam ten très bien parce que o kiinoxe aussi ke anderona wagino bug na an ni wiin we kem fi'a xaro to andama lay yaal xam-xam a layangano tig xan wiin we njab nda xe bug bo bug uma lay no musique wiin we lay xeke xa andu no musique nda wo o leyangam no musique wiin we nan giloxong kon ko waro lay waaw sokoy a jega ka wiin we mbarna an ten parce que comme fop xile lay bo wiin we anda pour o baf pour o jeg ten doole il faut que o dam ten o damten pour le suti album a refa ka ɗom na lool ya ɗom parce que il faut que rok studio ga studio fe pour i ñaali leng ne soom enregistrement pour il faut 50 000 50 000 ñal imaginer lo nalo fi teno ngolo moom pour o suti album ane album a néew il faut que 6 chants ou bien 10 n'est-ce pas alors pour o sut ken laykatim répétition ke bo o suti album ne koy o sutanga no waro fi ten clip ɗeti clip fa leng som pour le fin au minimum il faut ay 500 000 nangam clip de fa ɓernana ad laykim clip fe fa fi ten a porta
clip fa ɓernana ad no ɓeere ɗat par ce que o buganga o fi clip wonin ten cosaan séeréer il faut ko ret ma séeréer a ngen na ma ngen na il faut ko giil fi wa ndef na séeréer fo wa anduna waaw o jang technicien ka andoona ye a aayayo a mbaagaamo mbi'an montage pour waago jeg ke bugoona xotan ka mo animateur le xotan ka mo xana faala maagola xotan ka mo xene xotan ka mo xene sokoy c'est à partir de ce moment ken fop a ƴutanga ten nangu waakogo fi une bonne conférence de presse xani ngoytanga conférence de presse to kenama fiya ƴute kam na xoes wa waga ndama nga si gàcce nga si de donc xaye ken fop a ƴutanga ƴut billahi o fiyanga conférence de presse te ñaaƴ ta ñaaƴ ken lef ke yoqna a kimaleke bo ndik fiya xaye num clip fiya no clip to ande o fiyangan clip ten ke nango leya moƴ ka suto a suto to ande l'image a lef ka na ciya ka laya a kima ka leya imagine ke kene wana o tekit donc fat wen fat te joga andoona ye a xooyta rek a leya a Jean Benoît a bon a gérer anam album fe yo bo an bo ngolonge xona rek album fe na suto a suto non si non pour te dire que tous les moyens sont là les connaissances fani o andole he men o waagore he men nda doole fe a daawlange koy do fe dawla nge bugaam nda waagim ken fop a na ndaya waaw te o so layanga te a Jean Benoît a mbanum wiin we ndamit ka in mi xan wiin we ndamta mi kam jaxid kan wiin ndamit ka in to yakarama le wagiro ref andam leyangan koy ƴola fo duklore xana mbu xana wagiro ref ten xeet fe moƴna fa duklore andeta ndamta faal we andeta soose we andeta nangam so sereer le fañet ke anda ye aussi i leyin tooxon rek sereer ka waage concrété o yaalum a doya waar de roog moƴu o tubaab o xa leyage ra à César ce qui appartient à César ra à Dieu ce qui appartient à Dieu waaw kene fe anda ye xe im xoyanga a Léopold te gara leyam meke im xoya wem xoy ka anda ke taxna im xoya den parce que andeta a qatoox ke andoona ye ten xoyta den da mbaago ngar koy roog moƴu a njego faaxole la andoona ye ya o rabda a jang maadinum ya o fi'a concours maadinum o jang xam-xamof bugo gar koy leyame xam xajirin fo fog séeréer nanan giloxa la 107.0 a sinig bo ambe re naga wo ndiki o kiino xe ref mana ale mi maxey a qotoxane te nda anda ke jaxdaxama ko gara ndax politicien ref ka ndax nan o kiino xe ka soxla ang a leynge égoïsme pour xooxe soom xëy de kam waro jeg ka andoona ye kam bugin meeting gar gimanam im coxong 300 o gimanin après anga a fiyong nene limon a deɓong pareya ndiki est ce que wo nuun nu njega o xeto maako la andoona ye gano le in musicien séeréer ke fat i mbi groupe lene mbaro mbaago ngeno koy ɗeta xoox in ga a supére ke ga njek a mof ale Grand Yoff Liberté 6 jegate xar ɓaxay den fop dana nor wiin we le podum te xarɓen ɗik wiin we sisoox a sisoox ñal ɗik nda fop a ndokata a ndabda xarɓen ɗik est ce que nuun ndox anga leye koy anda xaro oxu andoona ye ko bugo xooytak ngel o jegange 2 millions ba xooya in o jeemo galére o ndik rek o xiido leng rek ndax wiin we soɓit kirang a refa ngaye a mbuga tige o damtatangaan koy o damta xooxof ken fop i ndixil i ngool xaƴ layo parce que mit no andes de anda xaye ma andoona ye acteur culturel ken séeréer we comme a mbokatwa nda giyame a jega wa andoona ye den na ngooywa parce que anda mi ndef leng timaxnu yo to ka fokat to yakarame ka fokat ɗu fop parce que moƴo may fe fop na cosaan a ɓakanum tig mag nu re'u simnale a le professeur Très bien. Boucar Diouf i den Ibrahima Diouf nda ndef leng tig maaka re'u très bien mosɗamo nana i ngirin o yaad den a ndef le ngoytuyo nanɗam den ngooya musicien séeréer bon quelques musiciens séeréer quoi i yakarɗame deno a jega ma moƴƴinago ande parti fana parce que nanen a el goje a pasa mayu côté musique wena mbiya musique nana njaganit ke wena mbiya nangam fane ken même bon journaliste les journalistes séeréer na i mbayogo mbokatolit bo mbago sigit keke parce que keke fiyona xaye a refa ref ka andoona ye mete fat ka andame jega wa ndef na Amérique mbiño mbiñ meke andana ke na ndeya donc pour te dire que doole fe nu njegna jega wa andoona ye sax jegeran sokoy ne laytanoona layit aujourd'hui musicien séeréer ken fop a mbaag a mbokato a njem go ɗetakin na i mbaago mbi neke nana ñutanga i ngoya xan xoya o sujool bo i ɗeet nena jaganit ke waaw kene jaganange jagan i ɗeet tamit we andoona ye peut être a jega mbunago ndamit wiin we aussi to mbuge wiin we andin
nda fada a ɓeera langale rek de ɓeera langale parce que musique séeréer fani xaye a damtangaan kena yoqata ten may ke parce que fop ka jaxaso fop ka jaxasel wiin we ka mbitan na warteer na donc ken fop ka na moyana xeet ino parce que anda ke doole na xeet doole xeet cosaan na musique fana yo ke andoona yee identité l'identité culturelle no kiin ten lef no mbeconga fana kiimaka ta bo nango fudanga tele nan lu musique fe sa toog yokkune a yoɗin wa neke woye keke de coola yo woye keke de gabonais yo woye keke de guyano donc ça devient identité ça devient maintenant identité culturelle i njee ka andoona yee mélodiquement c'est-à-dire mélodie no séeréer ten le mélodie ka andoona yee c'est transversal alok njoola alok dukleur neke nana o ga'anga gaajo ten na le genre gaajo a fake o séeréer a fecan ten lef o mbec cosaan nongo fa fendi joola na mbecaayo ca jeng jeng bo mi rake mbi'a neke ɓeeke joola naga mbecta o retanga bo Gabon xano giwana mbecta nen o ret bo Cameroun xano giwana mbecta nen te lef ka andoona yee c'est africain parce que o puusanga fo o letanga ye bo a kamale o giye même sax de ko foga ye séeréer ka mbiño ngot yo ta bo ke Cheikh Anta Diop a layɗina warke rek deno a mbo we andoona yee a sosayo sos Afrique kaga refu o séeréer nda e moya de est-ce que Jean Benoît yaakaara ye pefet ke yaakaara jegateen manam les perspectives est-ce que yaakaara ye pefet jegateen manam i naxtanga faak mbokat xe mbaago ngeekin wala pefet ke musique séeréer xa war waago ref alors perspective ke moom ten lefu rek ke yoqna i njeemo mbi bo te a gen ke andoona yee oxey moya te i ngu'niidin parce que i mbaagaan ka bo ande layam ngu ñuulola andoona yee a ɗome comprendre layam a lay cosaan nange moya na waase waas naage mo aka waase i cosaan waage moy parce que no ñoow na ina fogu nda o waasangan te waasom c'est-à-dire o ñoowatangeeran te te ret nda sa yuf i mbuguna o ñoowatin rek xana gar xana i mbuguna te gar ta bon lay folklorique fani a yakata yak fop parce que ande o tubaab a garanga na saate fa a kam mbug go an ni i nduta fiite mais a mera ke fa keke a mbafo a mbi folklore a ndoko a mbi'anin to kene o séeréer ka fo ñoxun do anda ke taxna kaaga parce que ko inorta maana gar bugo witando kiin ke andoona yee te refu faakum to fogirono ten na feltonga rek fo na yegtanoona rek o fi'it kan i so folklore ken nama laya folklore rok nga rok nti ka dénaturer yan mais est ce que kaaga refee erreur nun mais erreur fa maako erreur nuno de nun kilifa ke déedéet refe anda ke taxna erreur nun kilifa ke yo nun we anna a qatoox ke dubaab we anna ndef me dubaab we ndefna njang expert ke andoona yee moƴu magin no ke andoona yee tene jangnita kaaga nu ngaƴa dubaab we inorta maana ba ngara a mbi'a kaaga to nun nu mbuuda to nu mbar unu mbaago mbi ga haye a jeg tika andoona ten nama défendre ya quoi nda ande tig bo nango moƴano waago défendre rek il faut que o and ni mana gartina o ɗeet ni keno a gartina o and ni mana gartina o ande ke jegna moƴƴe ke jegoona ou bien ke jegoona sax ten xupat nu so nun nu mbuuda bo da ngar a mbi'a kaaga anda ke ɗoma xama ɗom im ga'anga o tubaab o inor maana fo caméra den a ndok kama maire a séeréer ake e a kim séeréer a njanga ndut séeréer cosaan séeréer ba pare a nqota ɓis a leye séeréer nangam nangam so séeréer we ndef meen a mbaag kaaga a an kaaga nu mbuuda bo waaga nqota i so ana deɓa ween ke ci'na den ɓe de mbaago mbi keen win saate den den cooɗyo den moyen a ndet yo nan ke leya de defe demba fana ko den de ga'iro chinois we a jeg période fa andoona yee andoona yee ndet yo nu cooɗel ku nu mbugna nu cooɗelo ten de ngar a ñaapiido so a ɓis so kiin o kiin a fadanga ala a mi de gi'aam ke fi'aam ke neke nana so de ɓaatona ke de njegna xaye ngatanga Fadiouth ret Diouroup xat Diouroup ret côté Thiès ɗeetangum ken fop séeréer o
ken fop serero nda ñom ñe njeg na te fiite nda jeg ka andone ino fop serero fop nderum le nga refu te jeg ka andone utelan parce que ala ka ke supitwa nga rek a piyo da ko supto da bondik entendement fani falengo le serero a une même conscience alors perspective que dal ndefu iñowin ngut na nga njaba nga no ñowatin so ñoo dandan ñow dandan te xut niin ah oui soom koy o ɓeenge rimona o katna na sereer o jaɓtele a sereer o explique o leyan ni maamu e mbiite xina nda o ɓeenge rimona a français a leya o sutwanga olof a leya o leyanga na sereer te doonoma français maaga est ce que xano xeena waago voilà mais anda ye ka koy kam yakare in weɗana parce que ne birana lay awde ya ce qu'on appelle choc des cultures manam kino kin ka xica a ɓisa i o moy toxange koy o fuɗanga o ndiko ndurin rek o xetole andone c'est le rendez-vous de way o cooxta janga jegelo ka cooxtona ku cooxe ona xar jang a faaxa fo faaxe so nuno koy a kenalum waro waago jig rek bo doxli no fogole sere nan lo xam kam saax le fo gila saax a sinig bo embey andama le émission de sax wiine xana le ala dawme yo parce que heure ne xeju fa yakarama le wene nan gilo xa ina maya trop sol mo xorake bo jegi mo dawla ci tuba den dédicace sax mais xan da comprendre ana comprendre xana ref ka andone roog moƴu ka dam na in ka tenir na in à cœur parce que artiste mayu ka ngoyo xam i mbaxtana no mayu mais kam la dene o xum xura men a felanga na sax ba bisid guitar mais ke ref na xooxlo xam-xam feewo ken sax gium ken keno njëliñ ke andona ye pi bi ndoxe tene binda yalla livre le ten kago au jeu a c'est un porteur de voix non je t'assure porteur de voix ref xa wago lay botor kam wiine bo wiine mbago ande koy ke i njegna o xoy charité bien ordonnée commence par soi renak o ling ne jiga ngeluma simin bot quoi bilay ndiki acci indam sere ke parce que ku o wat ka gila sax a jegano sereer a refa ngay kam bugo an ke refna musique jarem reta France ba danga nang fatim la l'école des beaux-arts som a refa ngay kam bugo lire rek fatim jika livre ke Léopold fatim lire a refa nga ay kim fatim nan gilo xam usu njool som parce que aussi on nga injang na on ko nduluñu injang musique nda yeen injanga 4e ilawge la musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille elle est destinée à plaire et à émouvoir bilay kenn fe la xam koy o laya a séeréer laya im nana o laya im nana mais Jean Benoît laya nam kaga rek o doxin ka o fogole séeréer ne nak lo xam kam saxle fo gila sax bo waxtu fe xel na retard xa wago dox na den rek da mbago njang mi anda ke bugma Jean Benoît ka jeg mission na andone num saxuno yo o wili ndo to le bugma ba ko le dek i ada tadik ter xar ta refe mi dena nama Jean Benoît Oussou Ndiol xede o way Côte d'Ivoire ay inorta Côte d'Ivoire ambaranit Zénith ay inorta mene ambaranit mene roog moƴu i mbara parce que aussi sereer no kutorok nak fata dam ten mi koy im gidma sereer jegi mo ndamit dena parce que ga ndam rendez-vous ne o leng na grand rata chaque vendredi 17h 19h ka jeg solo c'est le grand rendez-vous des salles ka jeg solo vraiment ndiki xa doxin ka o fogole sereer nan ngiloxang kam saxle fo gila sax et i yoon nan giloxa den rek o ciye den ke andona ye koy andamale émission spéciale o nda xano ciye den o morceau spécial Njoktor na radio Témoin FM 107.0 mais xa doxin ka den bo xelona fadi dano kaga ga njoktor ne a refa ka andona ye ko xeefa temps fe sax parce que ku bugona lay ten ko xeefin o xeefin pour 2 heures ça to ka may parce que déjà i mbiya en rassemblement bo domaine fena nu lefna sax sujet yo témoin nda kena lalit reka ke i mbugna a maya lool to musique séeréer a ref ka andona ye séeréer mbarno ndamit musique séeréer mbarino ndamit to séeréer a ndamtangaan xan musique séeréer a fad ma andona ye o kiin o kiin a bugaan ngid ma séeréer de parce que a jega wa andona ye nge mbiya ke mbaag na ten fop yonanore koy parce que anda teke i mbalna na kice yo na fop a sig danga sig neke hey o ande séeréer jog doole soko a fiya nde doole fen parce que ɗet danga a miña séeréer o ñuuro lenga jeg du o ñuxro laga xam waxtaan ten ke taxna o ñuxro leng jegate no cereer xana jego xam darin kame ke i mbaxtaan ten i ken moom xana wa wala xasa wagano lay de i sokoy kena a ref ke andona ye aujourd'hui o nananga o ñuxur mbin o ñuxur kam saate wa sokoy musique séeréer a ref ka andona ye ten le musique fan na ngunana ta Sénégal mete refna
téléf Ndourino téléf Pape Dioufino séeréer wa nan na séeréer amo yor ko de musique séeréer a jegayo foy la dem baka fo foy séeréer fond musical fe de mbiya c'est de la musique séeréer o leng waage fii na den ka andoona musique séeréer refee ten surtout koy a refa nga ye koy wo koy nan gelo xa ke ref na rythme instrument o deko den nof rek leyir koy da leya rek ke da leya o fele den ar ko suto wali sekinde leyim kaga de mais a refa nga ye rythme fe o nan gilo xa rek o an ten o ga ten o xoof ga Aliou bayino xey ten bang tabaxito xey ten maño xey ten fopo xey ten giya o nangirowanga nangiro faak wena mbisanin o jof wona mbay astemin goor wen fop gime xinayo na a jega korane o ɗena sang saɓe a togo ke i a saxala xe o ɗeet rew we xa bongo xe o ande xar xiti xe musique séeréer waage moy nda oy supitwa parce que a caganale xe nana jagan soom yoqu da fo parce que nga ten rek solution fanoyo ten refu fat a dam ten rek fat o kiino kiin a dam ten we andoona ye roga ci'a den de njega ñuura ka a pelu a ndam ten we mbaagna a jouer a guitare neke a ndam ten so kiino kiin mi faltina a waaga dam to kenum no ke na fi'a am pol faya ci a artiste xe kino kin guitare de ande ken a jeg a solo quoi ande ken maxnuyo jare xefal ken maxnuyo wala ka sa ciit anga batterie nangam min fogaame ndik orchestre ne geno ando ye reta bo a jega ngigim wa andoona ye a nangim ka nduɓ kayo guitare c'est dangereux gande de gi'a ken ka nduɓ kayo guitare a doy waar de to leg o luɓ guitare fe no kiino ye o guitare bo ƴut gar accord ke ɗe accord kali o yaal ma bugo o jouer jekki ka wa ke jouer ina parce que jekki ka jeg teen accord o fait o luɓin tapan tikke ke helena jagan teen ka may a tet jeg ke de giyano a tet jeg ke jeg ke muk wa ben jabon wa waxtu éthique bo fo ndik andame waxtu fexe yeta ke ci ena no waxtu andame ndik a fag nda ndik xa tagorit ka fogole séeréer simna den gidma den joko den njal andama le e ga ndik problème technique bo wiine mbage ngoy sax nda waxtaan le fele la andone ou bien da nga ja interne sax am mo jo mbela xino waxtaan le a koytale yam ke loyona men mi fekk sax doy do xim quoi nda o jeg anga ka andone te o tagortit ka simina sinik bo ambe kam sax le fo gilasa so ci ino ndiko nduluñ koy no guitare le ke andone te refu émission voilà xetalen salma ko so ke moƴƴamo felten o ten refu xaye han fiin fo te lefakima reke moƴƴo may fe sax kana na jombe no ana anderano i tarf ndigil waaw nda tanke ke safa sap no réseaux sociaux ke xel ke fop waxey ten an ref xene i doorat ne a kiimale i yoon fo ten yip lok yi sofita ba jundeela waaw début bi début voilà Bajundela o ɓayna ɗomano ndeteningo awondo sofita Bajundela Jean Benoît Bakhoum directeur des études de l'école nationale des beaux-arts jankandaw bul ma xeelu linga sol momuloko hamna sanegu yaay jankandaw bul ma xeelu c'est avec JBB a jankandaw bul ma xeelu a linga sol momuloko waaw ndeysaan ande o séeréer ka jeg doole Jala satine ahamandama jala satine ahamandama jala satine. Waaw, un grand salmocor major de sa promotion en 2002. Sogi kay o séeréer ji ma koy rek bëgge ndeysaan te ka def njomna onna gonga o yega ko cero ko jufa o yega e séeréer refo bilay fierté refo gor mak mbax koy yu mbagen na ñofana re dignité of dikkan kaga ref cereer simnale awa université Cheikh Anta Diop nana ten nana Basiru yin Kori yin oui simna fogole fop wena nangilwa fanskelo JBB cœur fe JBB
wena ndigil som parce que ndigil som la belo me telef na quoi dumala baye ale bile dumala bay suke mata ya mane ndeysaan. C'était l'émission Njoktor avec JBB, avec votre fidèle serviteur Aline Diouf. Ya mane suke ningamel ak ningay dore so fuma wow dumala baye ale bile dumala bay suke mata ya mane. Wow, JBB, formateur, auteur-compositeur des études en guitare. Fajut signal Amadou Ndiaye Mbaye ngin bintu Sarine Mamadou Ndourine way bo Joal Fajut simna no xu andona rek waxo yokorta Diouroup Grand Yoff Golf Keur Massar Awa Diouf Parcelles Assainies den fop wayne giloxa émission Njoktor wena classe d'âge féminin wena mbajayo ingeli ma kahini waaw na radio 107.0 Témoin FM fexey koy de bisit publicité ke den meke no ngel maak ne andona ye ter pour le grand rendez-vous des Salmacor ndeysaan. Keke fela Keke fela Keke fela Keke fela Keke fela wa ci no xu andona rek sereer fo yokorta kam sax lembe ak dina sax Joka Njalo wenan gilo xok dag inna radio 107.0 we def na kam sax le fo gila sax simna wa fan sa club Njoktor fofu wecc mo leng Joka fo panjal la nune émission ne fel afo JBB ñega odayo mak ngidman ñaan bo meta bug na bis ciosan fo ada sereer gortok e ngadanan rogo yalo xe te ci no xudo ñu fo bal e simna we andona andam ano émission ne fop nana ten nana Yacine Thomas Fayin Alphonse Bakhoumine Jean Claudine e simna xe andona ter fu madame Bakhoum lene ko yoxna o xey na xob ayo o lasterane in andama le bo jumaling fe na gara ndax rok fa jam waaw